अल्लाह सुब्हानहू व तआला की गुलामी में आते हैं तो आप बाकी दुनिया की गुलामी से निजात पाते हैं। इसी तरह तो हमारे जो ज़ाहिरी बेनिफिट होते हैं किसी भी इबादत के, उसके अंदरूनी तौर पे भी हमें फ़ायदा पहुँच रहा होता है। इसी तरह की एक फ़र्ज़ इबादत जो भी अफ़ोर्ड कर सकता है, हज सब पे तो फ़र्ज़ नहीं है, हज उन्हीं पे फ़र्ज़ है जो कि इस्तिताअत रखते हैं। तो इसी तरह हज एक ऐसी इबादत है जो कि आपका अगर आप इसको महसूस करें तो ये आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। हज एक ऐसी चीज़ है, वैसे तो जितने भी लोगों ने हज किया है, हर एक ने की अलग-अलग लर्निंग होती है, कोई इसमें से कुछ सीख के निकलता है, कोई अपनी आखिरत से इसको रिलेट करता है कि जैसे हम जब हमारा इंतकाल होता है और हम कफ़न में हमें दफनाया जाता है, तो बिल्कुल कफ़न की सूरत की कपड़े होते हैं जिस तरह के हम पहन के जाते हैं। मर्द हज़रात 2 चादरों में या औरतें जो हैं जिस तरह का लिबास उन्होंने पहना होता है, तो इसी में उनकी तदफ़ीन होती है। तो जिस तरह के ज़ाहिरी फ़ायदे हैं हज के इंशाअल्लाह आज हम जो पढ़ेंगे आगे वो हज की आयतें हैं और आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि हज के जिस तरह के एक फ़र्ज़ है और हमें इसका ज़्यादातर तो फ़िक़्ह से रिलेटेड आयतें हम आज पढ़ेंगे, लेकिन ये हमारे लिए एक ट्रेनिंग कैंप होता है। जो मेरा हज का एक्सपीरियंस था, मैं आपको नहीं बता सकती कि मुझे लगता है कि आप अपनी ज़िंदगी से उसको इस तरीके से रिलेट करते हैं कि जैसे कि आप एक ट्रेनिंग कैंप में जाते हैं, वहाँ पे आप मुख्तलिफ़ किस्म की वर्ज़िश करते हैं। आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपकी होती है, आपकी पेशेंस का टेस्ट होता है, आप मुख्तलिफ़ तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, ग्रूम करते हैं। इसी तरह बिल्कुल जब आप हज पे जाते हैं तो एक तो उसके ज़ाहिरी फ़ायदे आपको ज़ाहिरी चीज़ें हैं कि जी आपने मिना में क़याम करना है, फिर आपने अराफ़ात में जाना है, फिर आपको मुज़दलिफ़ा में क़याम करना है इतने टाइम के लिए। फिर आप मिना में जाएँगे, जमरात मतलब वहाँ पे जो शैतान को कंकरियाँ मारनी है, फिर इस तरह की कंकरियाँ उठाएँगे। लेकिन जिस तरह हज के चंद दिन हैं, इसी तरह ज़िंदगी के चंद दिन हैं। जिस तरह आप हज में अपने आप को बचा के चलते हैं कि आपसे किसी को झगड़ा ना हो जाए, कोई लड़ाई ना हो जाए, इसी तरह आपको ज़िंदगी में अपने आप को बचा के चलना चाहिए कि बस चंद दिन के लिए मैं यहाँ पे हूँ, मैं अपनी जो ज़िंदगी है वो अल्लाह ताला की अताअत और फ़र्माबरदारी में गुज़ार दूँ। मैं लोगों को के ना ही इन्फ्लुएंस होऊँ और ना ही गलत तरीके से लोगों को इन्फ्लुएंस करूँ। तो ये अगर आप कंपैरिज़न लेकर चलें कि चंद दिन के लिए आप हज पर जाते हैं और वो चंद दिन अगर आप उठा के अपनी पूरी ज़िंदगी के ऊपर स्प्रेड कर दें, तो आपको एहसास होगा कि आपकी किस तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ट्रेनिंग करते हैं। मैं अपना एक वाक़या आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि वहाँ पर ये होता है कि अराफ़ात के बाद जब आप मुज़दलिफ़ा जाते हैं, तो मुज़दलिफ़ा से जो है आप वो पत्थर कलेक्ट करते हैं, कंकरियाँ जो कि आपने अगले दिन जाके शैतान को मारनी होती हैं। तो मुझे अभी भी याद है कि वो रात का वक़्त था, मुज़दलिफ़ा में हम लोग थे, तो हमसे कहा गया कि अब जो भी ग्रुप लीडर्स वग़ैरह होते हैं, उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ से जो है कम से कम 21 कंकरियाँ यहाँ से आप उठा लीजिए और वो जाके आप अगले दिन शैतान को मारेंगे। तो आप यकीन करें कि आपको वैसे भी आपका काफ़ी क्योंकि हज में आपको फ़िज़िकली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बल्कि एक बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम हज को प्लान करते हैं बिल्कुल अपनी आखिरी उम्र के लिए उठा के रख देते हैं कि जब हम अनलेस खुदा न ख़ास्ता किसी को वाक़ई कोई फ़िज़िकल चैलेंज ना हो या कोई फ़ाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो, अगर अफ़ोर्ड कर सकते हैं तो जितनी जल्दी हो सके हज पे जाना चाहिए। जितनी यंग एज में जा सकें आपको हज पे जाना चाहिए, बजाए इसके कि आप बुढ़ापे में जब आपको आप लोग सोचते हैं कि हम अपने तमाम कामों से फ़ारिग़ हो जाएँ, पढ़ाई हो गई, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बच्चों की पढ़ाई हो गई, बच्चों की शादियाँ हो गई, अपना एक घर बन गया है, चलो अब तमाम कामों से हम फ़ारिग़ हो गए, अब हमें हज पे जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। हज एक बालिग़ इंसान के ऊपर फ़र्ज़ हो जाता है और जब भी आप इस काबिल हो जाएँ कि आप अपने हज का खर्चा उठा सकें, आपको ये जर्नी खुद अपने पैरों पे लेनी चाहिए। वरना मोस्टली ज़ाहिर-सी बात है जब एक उम्र के बाद आप हज करते हैं, तो आपकी सेहत भी जवाब दे चुकी होती है या तो फिर बच्चे आपको व्हीलचेयर्स पे करवा रहे होते हैं या आप क्यों किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो। आपके ऊपर आपने जब खुद जान है, हिम्मत है, आप जाएँ हज पे और उसको एक्सपीरियंस करें। तो ख़ैर जब हम
मुज़दलिफ़ा में थे और फिर हम कंकरियाँ उठा रहे थे, तो आप काफ़ी थक भी चुके होते हैं क्योंकि आपको अरफ़ात में भी, फिर मुज़दलिफ़ा में भी काफ़ी पैदल भी चलना पड़ता है आपको। तो मुझे याद है कि मैं काफ़ी थकी हुई थी और मैं वहाँ से जब कंकरियाँ उठा रही थी और आप ये सोचिए कि वो कंकरियाँ जो थी वो बाहर उन्होंने वो बाथरूम्स से बनाए हुए थे, तो उन बाथरूम्स के बाहर हम बैठे हुए हैं, वहाँ पे लोग आ जा रहे हैं वॉशरूम्स में भी, बिल्कुल उसके पास ही हम अंधेरा क्योंकि था तो मोबाइल की लाइट हमने जलाई हुई और हम कंकरियाँ उठा रहे हैं और मैं सोच रही, क्या अल्लाह, बेशक आपने हमें ये एक हज का रुकन दिया है कि हमें ये इकट्ठे करना है और हमें कंकरियाँ मारनी है, तो मुझे इसकी हिकमत भी ज़रूर बताएँ। अल्लाह सुब्हान तआला से ना बिल्कुल डायरेक्ट होके दुआ किया करें। तो मैं ये दुआ माँग रही और मुझे वाक़ई में कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि मैं शदीद थकी हुई थी और मैं पत्थर उठा रही थी। तो आप यकीन करें कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने मेरे दिल में उस वक़्त ये ख़्याल डाला कि असल में जो हम अपनी ज़िंदगियों में ये चीज़ें जमा करते हैं ना कि बड़े से बड़ा घर हो, बड़े से बड़ी गाड़ी हो, बेहतरीन एक्सपेंसिव कपड़े हों, बेहतरीन किस्म का मेकअप, मोटे-मोटे सोने के कड़े हों या इस तरह की जो भी हमारी ख़्वाहिशात या फलाँ डिग्री मिल जाए और फलाँ यूनिवर्सिटी में और फलाँ जगह मेरी शादी हो जाए। हम असल में ये दुनिया की हकीकत अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने उन कंकरियों जैसी है, जो कि बाद में हम बड़े वो उस वक़्त तो बड़े उससे जमा करते हैं और जाके फिर शैतान के मुँह पे मार के आते हैं। तो और सिर्फ़ यही नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि आप अपनी इबादात में एक्सपीरियंस करते हैं, उन्हें आप अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करके देखा करें। ये एक ज़िंदगी बदल देने वाला एक्सपीरियंस है, मैं ज़रूर कहूँगी जो भी अफ़ोर्ड कर सकता है, उसको ज़रूर हज पे यंग एज में जाना चाहिए ताकि वो एक्सपीरियंस करे, वो खुद चले, अपने पैरों पे हज करे और अपने पूरे होशो-हवास में करे ताकि वो फिर अपनी बाकी ज़िंदगी में इस चीज़ को अप्लाई कर सके। तो ज़रूर आप लोग हज के ये कैसे आयतें अब हमारी इंशाअल्लाह आ रही हैं, जिसमें हम हज के मेनली तो फ़िक़्ह के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन जब आप वो एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये बिल्कुल हमारी ज़िंदगी जैसा है। कुछ अरसे के लिए हम कुछ जगह पे जाके रहते हैं, इर्द-गिर्द हमारे लोग होते हैं और हम अपनी मिनिमल चीज़ों के अंदर पूरी वो टाइम गुज़ारते हैं और अपने आप को बचा के रखते हैं हर किस्म के फ़ितने और झगड़े से। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به إذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقات أو نسك और हज और उम्रा मुकम्मल करो अल्लाह के लिए। फिर अगर तुम्हें घेर लिया जाए तो जो कोई भी कुर्बानी मुयस्सर हो वो पेश कर दो और अपने सर इस वक्त तक ना मुंडवाओ, यानी कि जो हल्का पूरा करवाते के पूरे सर के बाल उतरवाए जाते हैं जब तक कि कुर्बानी अपनी जगह ना पहुंच जाए। फिर जो कोई तुम में से बीमार हो या इसके सर में कोई तकलीफ हो तो वो फिदिये के तौर पे रोजे रखे या सदका दे या कुर्बानी करे। ये आयात जो थी ये 6 हिजरी में नाज़िल हुई थी, जब सुलह हुदैबिया का मौका था और मुसलमान हज करने के लिए आए थे, तकरीबन कुछ 1400 मुसलमान थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और उन्हें रोक दिया गया था कि वो इस साल हज नहीं कर सकते, तो वो अगले साल हज करेंगे। अगले साल हज की इजाज़त मिली थी और फिर 10 साल की उनके दरमियान एक ट्रीटी साइन हो गई थी, एक सुलह साइन हो गई थी कि ना फिर कि आपस में कोई झगड़ा और वो भी नहीं होगा और उसमें काफ़ी वो इसके कुछ पॉइंट्स थे। तो ये उस ज़माने की आयत है। فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب। फिर जब तुम्हें अमन हासिल हो और तुम सीधे बैतुल्लाह पहुंच सकते हो तो जो कोई भी फायदा उठाए उम्रे का हज से कबल तो वो कुर्बानी पेश करे। यह तमत्तो और इफराद और क़िरान ये 3 टाइप्स ऑफ हज हैं, तो उसमें से एक के बारे में बात है।
جو بھی اسے میسر ہو، جس کو قربانی نہ ملے تو وہ 3 دن کے روزے ایام حج میں رکھے اور 7 روزے رکھے جبکہ تم واپس پہنچ جاؤ. یہ کل 10 روزے ہوں گے. یعنی کہ جن کے پاس قربانی کے لیے کوئی جانور نہیں ہے ان کے لیے حج کے دوران 3 دن کا اور اس کے بعد 7 دن کے روزے کا حکم ہے. یہ رعایت ہے اس کے لیے جس کے گھر والے مسجد حرام کے قریب نہ رہتے ہوں، یعنی کہ مسافر ہوں. اور اللہ کا تقوی اختیار کرو اور خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے. الحج اشہر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن الخير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. حج کے معلوم مہینے ہیں، تو جس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو تو اس کو خبردار رہنا چاہیے کہ دوران حج نہ تو شہوت کی کوئی بات کرنی ہے، نہ فسق اور فجور کی، اور نہ لڑائی جھگڑے کی. کیونکہ ایک بڑا ہجوم ہوتا ہے حج کے دوران، تو بہت سے لوگوں میں لڑائی جھگڑا، پیشنس کم ہوتا ہے، گالم گلوچ تک بات پہنچ جاتی ہے. تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اور نیکی کے جو کام بھی تم کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے، اور ذات راہ ساتھ لے لیا کرو. یعنی کہ جب تم جاؤ، یمن کے لوگوں کے بارے میں اس وقت مشہور ہے کہ وہ یہ کرتے تھے کہ حج کا احرام باندھ کر آ جاتے تھے اور کوئی بھی چیز ساتھ نہیں لاتے تھے، اور اس کو توکل سمجھ کے کہ جی یہ توکل کا بڑا اونچا درجہ ہے. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ساتھ یعنی کہ وہ سامان جو بھی ضرورت کا سفر کے دوران یا وہاں پہنچ کے جو ضرورت کی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. ابھی بھی لوگ ایسا کرتے ہیں کہ عمرے یا حج پہ آتے ہیں اور ہو سکتا ہے کسی کی کچھ خاص واقعی مجبوری ہو جاتی ہو، لیکن زیادہ تر لوگ باقاعدہ بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بالکل صحیح نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود قرآن میں فرما رہے ہیں کہ اپنا سامان جو ہے، جو تمہاری ضرورت کی چیزوں کا سامان ہے، وہ ساتھ لے لیا کرو. یقیناً بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. یعنی کہ تقویٰ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہ بہترین چیز ہے اپنے ساتھ لے کے چلنے کے لیے. اور میرا ہی تقویٰ اختیار کرو اے ہوش مندو. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. تم پر اس عمل میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم سفر حج کے دوران اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو. اس سے جو اسکالرس کا اوپینین یہ ہے کہ آپ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ رخصت دی ہے کہ اگر آپ وہاں پہ اس وقت خرید و فروخت کچھ کر سکیں، حتیٰ یہ کہ اگر آپ اپنے کسی ملک سے جا رہے ہیں تو اس اپنے ملک کی کوئی ایسی چیز یا اپنے گھر سے کوئی ایسی چیز بنا کے لے جائیں جو وہاں پہ جا کے آپ بیچ سکیں اور آپ کے لیے وہاں پر رہنے کے لیے آسانی ہو جائے کہ آپ کے کچھ پیسے بھی بن جائیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ حج کے دوران آپ خرید و فروخت کر سکیں. بس جب تم عرفات سے واپس لوٹو، یعنی کہ جب آپ نے عرفات میں قیام کر لیا، عرفات ایک جگہ کا نام ہے جو حج کے دوران آپ وہاں قیام کرتے، دن پورا گزارتے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ عرفات حج ہے، یعنی کہ جس نے عرفات میں قیام کیا اس کا حج ہو جاتا ہے. باقی تمام جو ارکان حج کے ہیں اس کے لیے دم دیا جا سکتا ہے اگر آپ سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی، کوئی کمی بیشی ہو گئی ہے. لیکن اگر عرفات آپ نے نہیں کیا تو پھر آپ کا حج نہیں ہے. یہ عرفات کا قیام ضروری ہوتا ہے اس جگہ پر. جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو اللہ کو یاد کرو معشر الحرام یعنی کہ مزدلفہ کے نزدیک، اور یاد کرو اسے جیسے کہ اس نے تمہیں ہدایت کی ہے، اور یقیناً اس سے پہلے تو تم گمراہ لوگوں میں سے تھے. یعنی کہ پہلے لوگوں نے اپنے ہی طریقے عبادت کے جو کفار مکہ نے تخلیق کر لیے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جس طریقے سے بتایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں حج کے طریقے کرنے کے لیے بتائے ہیں، اس طریقے سے حج کرو. ثم افیضوا من حیث افاد الناس واستغفروا اللہ ان اللہ غفور رحیم.
پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اور اللہ سے استغفار کرتے رہو، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا۔ مکہ کے جو لوگ تھے ان کا یہ ایک یقین تھا کہ ہم کیونکہ اللہ کے گھر والے ہیں، ہم مکن ہیں، تو ہمیں جو ہے وہ مزدلفہ میں قیام کرتے تھے، وہ عرفات تک نہیں جاتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں قیام بھی کیا، مزدلفہ میں بھی آپ نے رات گزاری، تو آپ نے تمام پورے طریقے سے حج کی جو ارکان تھے پورے کرنے سکھائے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے کہہ رہی ہے کہ تمہارے لیے کوئی اسپیشل طریقہ نہیں ہے، وہی طریقہ ہے، پھر تم بھی وہیں سے پلٹو جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں، اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ حج کرو۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ من خلاق۔ اور جب تم اپنے مناسک کے حج ادا کر چکو تو اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ عربوں میں یہ چیز بہت زیادہ کامن تھی کہ وہ اپنی شاعری میں اور اپنی قصوں میں، کہانیوں میں بیٹھ کے اپنے آباء و اجداد کے ذکر ان کے قصوں کو، ان کی فتوحات کو بڑا سیلیبریٹ کر کے ذکر کیا کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے رہے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ شد و مت کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا کرو۔ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو یہی کہتے رہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ یعنی کہ آپ اپنی دنیاوی زندگی کی ضروریات کے بارے میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مانگتے رہیں کہ بس یہ فلاں چیز ہمیں مل جائے، اور ادھر ایڈمیشن مل جائے، اور یہ فلاں جگہ شادی ہو جائے، اور فلاں جگہ ہم جا سکیں، اور یہاں پہ گھر مل جائے، اور ایسی گاڑی میں، صرف دنیاوی زندگی کے بارے میں نہیں مانگنا چاہیے۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہمیں کیا پھر دنیا کے بارے میں بالکل بھی نہیں مانگنا چاہیے؟ دونوں کے لیے مانگنا چاہیے، دنیا اور آخرت۔ بالکل بالکل صحیح کہا تو آپ نے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہی سکھا رہے ہیں، وَمِنْهُ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ اور ان میں سے وہ بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے، اور آخرت میں بھی خیر عطا فرمائے، اور ہمیں بچا لے آگ کے عذاب سے۔ بلکہ جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کی عیادت کے لیے گئے، تو وہ بہت ہی کمزور اور لاغر ہو چکے تھے بیماری سے،